अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, आज का सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। जी, हमारा आज का सबक जो है वो है मीर तकी मीर की एक गज़ल। ये गज़ल जो है ये सीनियर क्लासेस के तुलबा के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और ये उनके निसाब में भी शामिल है। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक और देखते हैं कि आज हम कौन सी गज़ल पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले शेर है, जिस सर का गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नोहागरी का। ताजवरी का मतलब होता है बादशाहत और नोहागरी का मतलब होता है मरसिया ख्वानी। शायर कहता है कि इंसान के लिए गुरूर हरगिज़ मुनासिब नहीं है, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर सिर्फ़ खुदा की ज़ात ही के लिए है। इंसान को अपनी ज़िंदगी, मौत, हालात व वाक़ियात किसी चीज़ पर भी इख्तियार नहीं है। फिर वो किस तरह अपनी ज़ात पर गुरूर कर सकता है, ख्वाह वो बादशाही क्यों ना हो। उसे गुरूर से अपना सर नहीं अकड़ाना चाहिए, क्योंकि तारीख़ इस बात की गवाह है कि बड़े बड़े बादशाह जो गुरूर व तकब्बुर से किसी को खातिर में न लाते थे, जब मौत के हाथों बेबस हो गए तो फिर बादशाहत का ताज जो उस मगरूर सर की जीनत होता था बिल्कुल बेकीमत हो गया, बेहैसियत हो गया। और फिर उसी सर के लिए लोग मरसिया ख्वानी करते थे, रोते पीटते थे और वो बेबस व लाचार खाक में दफन हो जाता है। जी, अब हम देखते हैं इसलिए दूसरा इंसान शेर, को कभी भी आफाक गुरूर की नहीं करना मंजिल से चाहिए। गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। इसमें आफाक से मुराद दुनिया है और असबाब से मुराद साजो सामान और सफरी से मुराद है मुसाफिर यानी इंसान। शायर कहता है कि इस दुनिया में आज तक कौन हमेशा रहा है। जो भी इस दुनिया से आता है उसे यहाँ से जाना पड़ता है, कूच करना पड़ता है और वो अपना सब कुछ यहीं छोड़ कर जाता है। इस दुनिया ने किस मुसाफिर को नहीं लूटा, कौन इसकी दर्द से बचा है। हर मुसाफिर जो दुनिया से रुखसत हुआ वो सलामत नहीं गया, बल्कि अपना तमाम साजो सामान यहीं लुटवा कर ही गया है और अगले सफ़र में उसके साथ इस दुनिया का कोई मालो असबाब नहीं गया। यानी कि इंसान खाली हाथ इस दुनिया से जाता है और इस सफ़र में सिर्फ इंसान के नेक अमाल ही काम आते हैं और ये दुनिया और इसके मालो असबाब किसी का साथ नहीं देते और ये यहीं पर रह जाते हैं। जी, अब अगला शेर देखते हैं। जिंदा में भी शूरश ना गई अपने जुनून की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। जिंदान से मुराद है कैद खाना, शूरश शोर शराबा, जुनून कहते हैं पागलपन या दीवानगी को, संग पत्थर, मदावा इलाज और आशुफ्ता सरी दीवानगी यानी पागलपन। शायर कहता है कि मेरी दीवानगी के बारे में क्या पूछते हो, मुझे तो जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में भी डाला गया है, लेकिन मेरा जुनून फिर भी कम ना हुआ बल्कि इसकी शिद्दत बढ़ती ही गई। अब तो लगता है कि इसका इलाज सिर्फ वही है जो गलियों में आवारा फिरते दीवानों का होता है, कि लोग और लड़के वाले उन्हें पत्थर मारते हैं और वो जान बचाते फिरते हैं। मेरे इस जुनून का इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। जी, अब अगला शेर है। हर ज़ख्म जिगर दावर महशर से हमारा, हर ज़ख्म जिगर दावर महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। इसमें शायर कहते हैं कि महबूब के जुल्मों सितम की इंतहा हो चुकी है। अब तो यूँ लगता है कि ये जुल्मों सितम हमारी जान ही लेकर छोड़ेंगे और क़यामत के रोज़ हमारे दिल पर लगने वाला हर ज़ख्म खुदा से इंसाफ मांगेगा और तेरी नाइंसाफ़ियों और बेदर्दियों का हिसाब होगा। इसलिए मैंने ये सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया है, वही मेरा इंसाफ करेगा। यानी कि शायर ने अपने दिल पर लगने वाले ज़ख्मों का हिसाब जो है वो खुदा पर छोड़ दिया है और वो कहते हैं कि अब रोज़े महशर ही मेरा इंसाफ होगा। मैं अब तुम्हें और क्या कह सकता हूँ, मेरा इंसाफ करने वाला मेरा खुदा है, वो ही तुमसे पूछेगा और मेरे ज़ख्मों का हिसाब लेगा। इसमें ज़ख्म जिगर से मुराद दिल पर लगने वाला ज़ख्म है और दावर महशर से मुराद क़यामत के रोज़ इंसाफ करने वाला है। जी, अगला शेर है। अपनी तो जहाँ आँख लगी फिर वहीं देखो, आईने को लपका है परेशान नजरी का। जी, इसमें शायर कहते हैं कि हमारा इश्क तो ऐसा है कि महबूब को एक बार देखा और फिर उसी के हो रहे और फिर किसी और की तरफ हमारी निगाह ना उठी और हमने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए वक्फ़ कर दिया। मगर इस आईने को तो हर किसी को देखने की आदत है, वो हरजाई है, वरना अगर वो मेरी तरह होता तो उसमें सिवाय अपने महबूब के और किसी की तस्वीर नज़र ना आती। लेकिन इस आईने को तो हर किसी को देखने का शौक़ है।
وہ جس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو رہتا ہے اور اسی کی تصویر اپنے اندر سے جا لیتا ہے، جبکہ میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ صرف کسی ایک کا ہو رہے، لیکن یہ آئینہ جو ہے یہ جس کو دیکھتا ہے اس کو ہی اپنے اندر سجا لیتا ہے، اپنے اندر بسا لیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے میر تقی میر کا۔ چلیے اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو پہ بال و پری کا۔ اس میں صد سے مراد 100 سینکڑوں ہیں، موسم گل یعنی موسم بہار، تہ بال مایوسی سے سر جھکائے ہوئے، مقدور بساط طاقت، کبو کا مطلب ہوتا ہے کبھی، یہ پرانے زمانے کی اردو کا لفظ ہے، بے بال و پری یعنی بے سر و سامانی، مفلسی، بیچارگی۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو موسم بہار کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری زندگی تو پھر بھی مایوسی اور غم و فکر ہی میں گزرتی ہے۔ سینکڑوں بہار کے موسم آئے اور چلے گئے، لیکن ہماری مایوسی کو امید و مسرت میں نہ بدل سکے۔ ہماری اس بے سر و سامانی اور مفلسی اسی طرح قائم ہے، اور ہم بہار و خزاں میں یکساں پریشان ہی رہتے ہیں۔ موسموں کے آنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی شاعر اس شعر میں مایوسی کی انتہا پر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہماری حالت کبھی نہیں بدلے گی اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ جی اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اس رنگ سے جھمکے ہے پلک پر کہ کہے تو، اس رنگ سے جھمکے ہے پلک پر کہ کہے تو، ٹکڑا ہے میرا اشک عقیق جگری کا۔ شاعر اس میں اپنے آنسوؤں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری پلکوں پر اٹکے ہوئے آنسو اس طرح سے چمکتے ہیں اور ایسے چھلکتے ہیں جیسے کہ عقیق جیسا قیمتی پتھر چمک رہا ہو۔ میرے آنسو بھی عقیق کی طرح چمکدار، قیمتی اور خوبصورت ہیں، اور محبوب کی یاد میں بہنے والے یہ آنسو بہت قدر و قیمت رکھتے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اس میں شاعر اپنے آنسوؤں کی خود ہی تعریف کر رہا ہے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں اگلا شعر۔ کل سیر کیا ہم نے سمندر کو بھی جا کر، تھا دستے نگر پنجائے مسگاں کی طریقہ۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے سمندر کے سامنے دوسرے سمندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کل ہم نے وہاں بھی جا کر اس کو اچھی طرح دیکھا ہے، مگر وہ بھی ہمارے پلکوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کی نمی کا محتاج دکھائی دیا۔ یعنی ہماری آنکھوں میں سمندر سے زیادہ پانی ہے، اور وہ بھی اصل سمندر ہم سے پانی لینے کا محتاج ہے۔ جی یہ اگلا جو شعر ہے یہ میر تقی میر کا ایک بہت مشہور شعر ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہاں تو سانس بھی احتیاط سے لینی پڑتی ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہاں تو اسی طرح کام کرنا پڑتا ہے جس طرح شیشہ بنانے والے کارخانے میں احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے کہ شیشہ ٹوٹ نہ جائے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی ایک شیشہ گری کی جگہ ہے جہاں نہایت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، اور انسانوں کے دل اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ذرا سی بے احتیاطی سے غلطی سے ٹوٹ جاتے ہیں، بالکل شیشے کی طرح، جس طرح ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی اب اس غزل کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اچھا جی اس میں شاعر اپنے بڑھاپے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوستو، مجھ جیسے دل جلے کی جلد از جلد خبر لیتے رہا کرو۔ میں تو اب صبح کے چراغ کی طرح ہوں جو دن کی روشنی کے ساتھ ہی بجھ جاتا ہے یا اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ اس عمر میں اس زندگی کا کیا بھروسہ کہ اگلا سانس آئے نہ آئے، اس لیے میری زندگی کے آخری لمحوں کو غنیمت سمجھ کر مجھ سے ملتے رہا کرو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جی تو میر تقی میر کی یہ غزل جو ہے اس کی تشریح میں نے بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔